او بھئی داڑھی، اور کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے۔ مفت کون پڑھاتا ہے تراویحاں؟ قرآن حجۃ لک او علیک، قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ ڈرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، قرآن کا مسلمان اور ہے، پاکستان کا مسلمان اور۔ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਉਹਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ का मुसलमान और कुरान का मुसलमान। देखते हैं कि की डिफरेंस है एंड की गलबात ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ आओ वीडियो देखते हैं। दुनिया में 1.5 अरब इंसान इस किताब को अपने माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज समझते हैं। ये इस प्लेनेट अर्थ पे अल्लाह और उसके रसूल की आखिरी निशानी है अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसकी इज्जत और एहतराम हमारे ईमान का तकाजा है। कुरान हकीम वो किताब जो हमारी किताब जिंदगी थी, इसके साथ इन्होंने कैसे कैसे मिथ्स मशहूर कर दी। बस सिर्फ इसका काम रह गया मुर्दे बख्शवाना, जो साबित ही कोई नहीं। कुरान का काम रह गया है अदालतों के अंदर कुरान पे अलफ दे के झूठ बोलना। कुरान का काम रह गया है कि बच्ची की शादी हो तो नीचे से उसे गुजार देना। ये कुरान का टोटल काम ये रह गया। कुरान इसलिए नाजिल हुआ था यार, एक गैर मुस्लिम भी आपको खत लिखे ना, इमिग्रेशन के कागज आ जाए ना फ्रेंच के अंदर, इंग्लिश के अंदर, और आपको ये जुबानें ना आती हो तो 10 बंदे ढूंढते फिरते हैं कि यार बताओ क्या लिखा हुआ है। और अल्लाह की किताब कभी उसको तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, जबकि हर फिरके का तर्जुमा मौजूद है। देखें झगड़ा तब था जब आप कहते हैं कि इंजीनियर साहब खुद तर्जुमा दे रहे हैं। लोग मेरे बारे में कहते हैं ना कि ये उलमा से दूर कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल उलट बात है, मैं उलमा के आपको करीब कर रहा हूं। लेकिन मसला यह है कि मैं एक आलिम के आपको करीब नहीं करता, मैं कहता हूं सबकी बात सुनो। हाँ, वो इसको कहते हैं उलमा से दूर करना, वो कहते हैं सिर्फ हमारी सुनो। क्या मैंने कभी किसी को कहा कि आप मेरा कुरान का लिखा हुआ तर्जुमा पढ़े? ना मैंने कोई लिख के आपको दिया। मैंने हमेशा कहा कि बरेलवी हो तो अहमद बरेलवी का तर्जुमा पढ़ लो। चंद एक जगह पे इख्तलाफ हो सकता है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा उन्होंने या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद तो नहीं किया हुआ। देवबंदी हो अशरफ थानवी का तर्जुमा पढ़ लो। कौन सा दुनिया का देवबंदी आलिम है इंक्लूडिंग तकी उस्मानी साहब के जो ये दावा करे कि मैं अशरफ थानवी से बेहतर कुरान जानता हूं? तो हम तो कहते हैं कि आप इन बच्चों से ना कुरान पढ़े, इनके बड़े बड़े अब्बों से पढ़े। और मुझसे वो टीएलपी वाले भाई ने जब इंटरव्यू किया कि जी आप अपना उस्ताद किसे मानते हैं, मैंने कहा बरेलवी को, मैंने उनसे पढ़ा हुआ है। अगरचे वो 1921 में फौत हो गए थे, मैं 1977 में पैदा हुआ, लेकिन यकीनन वो कुरान का तर्जुमा कमाई के लिए नहीं करके गए थे। उन्हें तो अरबी आती थी, तर्जुमा उन्होंने किया था मेरे लिए। उर्दू तो मुझे आपसे भी ज्यादा आती है। जिस तरह सहाबा किराम को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनकी जुबान में कुरान नाजिल हुआ तो उन्हें डायरेक्ट समझ आता था। खैर मैंने तो बाद में अरबी भी सीख लिया। अरबी ना भी सीखूं या कोई ना भी सीखे, उर्दू जुबान में जब कर दिया तो हम तो डायरेक्ट अहमद बरेलवी से तर्जुमा पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट अशरफ थानवी से पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट जूनागढ़ी से पढ़ रहे हैं, हम शिया के सैयद फरमान शाह से तर्जुमा पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। तो ये तो शाही कोई नहीं, और ये आप खुद मानेंगे कि आप शाही कोई नहीं हो अपने बड़े बाबों के मुकाबले पे। तो ये तर्जुमे इन्होंने कमाइयों के लिए किए थे, ये तो कोई कमाई के लिए किए, तो इसलिए किए थे कि पब्लिक को पता चले कुरान में क्या लिखा हुआ है। वो आप पढ़ने नहीं दे रहे। हमारे एक शिया दोस्त हैं आलिम दीन, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका एक जुमला गोल्डन जुमला है। उन्होंने कहा कि आज कोई गैर मुस्लिम आके आपसे ये कहे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं या अभी हुआ हूं, मुझे बताएं, मैंने इस्लाम को स्टडी करना है कि इस्लाम की मुझसे क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है, मेरा अल्लाह मुझसे क्या डिमांड करता है, तो आप उससे कौन सी किताब पढ़ने के लिए देंगे? तो सारों का जवाब ये होगा कि कुरान पढ़ने के लिए देंगे। और आगे से वो गोरा ये पूछ ले कि भाई आपने भी इसी कुरान को पढ़ के अपने अकीदे सही किए थे? हाँ, तो मुंह अड़ के बैठ जाओगे। इसका जवाब ये नहीं होगा कि मैंने मेरे पुरखे जो भी किसी ने नहीं कुरान तर्जुमे नाल पढ़ा ऐसी अल्लाह के फजल नाल जदूं दा उन्होंने कलमा पढ़ा हूं तक किसी ने कुरान तर्जुमे नाल नहीं पढ़ा। उसी वजह मैं आपको बता देता हूं, कुरान का तर्जुमा बमुश्किल 200-250 साल पहले किया शाह अब्दुल्लाह दिलवी ने फारसी में, और उसमें भी कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थे, वो चंद लोगों तक ही पहुंचा। एक्चुअली अगर आप देखें तो इन 15-20 सालों में ज्यादा हुआ है कि सॉफ्टवेयर बने आम बंदों के हाथ में है, वरना तर्जुमा कुरान तो आपको मस्जिदों में नहीं मिलता था। ओ हाफिज कुरान ने ना तर्जुमा पढ़ा हो तो और किसने पढ़ना है? हाफिज हाफिज बन के निकलते हैं, हाफिज नहीं हाफिज। उन्होंने कुरान तर्जुमे से पढ़ा हुआ, और किसने पढ़ना है? और जिसके मां बाप ने उम्मीद लगाई है कि सानू ले जाना है कितने जिथे आप जाना से, हाँ, तरावी के दिनों में थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, तो जिस तरह जनाब ईद आएगी तो ओ भाई दाढ़ी। और किस लिए? पैसे कमाने के लिए। मुफ्त कौन पढ़ाता है तरावियां? ठेके थे उनके ने। हाँ, ये कुरान के साथ आप लोग कर रहे हैं। और कुरान क्या कह रहा है? वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंज़िरकुम बिही वमन बलग। नबी तुम फरमाओ कुरान मुझे अल्लाह ने इसलिए वही किया ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग कर दूं, और जिस तक ये कुरान पहुंच जाए इस कुरान के जरिए तबलीग करे। कुरान तो ये कह रहा है, कुरान तो कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, है कोई नसीहत हासिल करने वाला?
قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو سورہ صاد میں کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لیکن آپ لوگوں نے کیا کہا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ مردے بخشوانے کے لیے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے، آپ کا انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بات پہنچاؤں جس تک بھی پہنچے۔ اور وہ دیکھیں کیسی پہنچائی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں تمہیں ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ لکھی رہ گئی مسلم میں حدیث، یہ حدیث مسلم شریف میں ہی لکھی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور زوال دے گا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث لکھی رہ گی جی، یہ مسلم میں ہی لکھی رہ گئی حدیث۔ القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا، اور وہ خلاف جو گواہی ہے وہ قرآن میں آ گئی ہے۔ وہ صرف قرآن نہیں، صاحب قرآن بھی، سورہ فرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ ہاں ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کوئی شک نہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جن کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے شکایت بھی لگانی ہے، جس کی شکایت لگ رہی ہوگی وہ شفاعت کس منہ سے کروائے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ محبوب تو رو رہے ہیں اس بات کے اوپر، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام منبر پہ چڑھے اور میں آڈینس میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ نے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ قرآن سناؤ۔ ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کی۔ آپ شوق دیکھیں کہ سورہ نساء شروع کی انہوں نے 40 آیات پڑھ دی، نبی علیہ السلام منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور حضور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ اور جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا دردناک وقت ہوگا قیامت کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، اس امت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے، کس لیے کہ بتائے کہ اس نے دعوت کا کام کیا تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے کیسا رسپانس کیا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر جن میں آپ کو مبعوث کیا گیا۔ بس یہ آیت سننی تھی، امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قرآن کی اس آیت کے تحت گواہی دینی پڑے گی۔ حضور اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے گواہی دینی پڑے گی کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے دین کو پس کچھ ڈال دیا، اور امت امید لگائی بیٹھی ہے حضور نے شفاعت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میٹرک میں جب میں پڑھتا تھا 1992 میں، تو بریلویوں کی ایک جماعت تھی انجمن طلباء اسلام ATI، ان کا جو بیج ہوتا تھا نا اس پہ لکھا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ، وہ سیدھا بھی ہوتا تھا، گول بھی ہوتا تھا، گرین کلر کا اور گولڈن رنگ کا، اغثنی یا رسول اللہ۔ کاش اس کے نیچے بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا نمبر لکھا ہوتا جس کے اندر یہ جملہ آیا ہے۔ ہم تو اس کو لیتے تھے یا رسول اللہ ہماری مدد کرے، لیکن یہ جملہ تو نبی علیہ السلام نے امت کے لیے ٹونٹ کے طور پہ بولا ہوا ہے کہ تم تو مدد مانگو گے، میں نے تمہارے کام نہیں آنا۔ کیوں؟ اس حدیث میں الفاظ ہے میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکات نہیں دی، جب وہ گائے 40 کے عدد کو پہنچ جائے، یعنی عام گائے کی زکات نہیں ہے، اور وہ چیخے مارتا ہوا کہ اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کرے، میں نے تمہیں دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اونٹ کا سوار ہونے کا ذکر کیا، تو اندازہ کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک ایک تفصیل کھول کر بیان کر دی ہے، کوئی قسم نہیں چھوڑی، کھول کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں، کسی کو وہم بھی باقی نہ رہے، پھر بھی امت کو خیال نہ آئے تو الگ بات۔ پھر حجۃ الوداع سے جو واپسی پہ نبی علیہ السلام نے غدیر کا خطبہ دیا ہے، غدیر قم کا، صحیح مسلم میں ہی اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے 6228 تک۔ میں اپنے بعد تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، ہاں جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور زائد ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔
جو قرآن میں آیا تھا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, فرقوں میں مت بٹو. وہ قرآن ہے غدیر خم کی حدیث میں. اس کو وائس ورسا بھی کر لو کہ جو قرآن کو نہیں پکڑے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا, کیونکہ کامن بانڈ اللہ نے بتا دیا, اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نہیں پکڑے گا فرقوں میں بٹ جائے گا, اور وہ ہو گیا. اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ 3 دفعہ آپ نے جملہ بولا, لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ امت چلی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا, جو رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے, 86 ہجری میں فوت ہوئے, کہ بتائیں کہ رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. قرآن وصی رسول ہے, خلیفۃ الرسول ہے, جس کے اوپر آج سنی شیعہ 2 فرقے بنے ہوئے ہیں. سیدنا ابوبکر خلیفۃ الرسول ہیں صحابہ کرام کے اجماع کے اوپر, وصی رسول نہیں, وصی رسول قرآن ہے. وصی رسول نہ سیدنا ابوبکر ہے نہ سیدنا علی ہے, اور وہ نیچرل ہے, کیونکہ 2 سال کے بعد تو حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے, ہاں 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے, 24 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید, اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید, اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی صحابی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کسی صحابی کو بھی وصی بناتے تو مر تو اس نے بھی جانا تھا, یہ زندہ چیز چھوڑی. تو نبی علیہ السلام کا وصی, آپ کا خلیفہ, آپ علیہ السلام کا انسٹرومنٹ آف دعوت, ہر چیز. صحیح بخاری میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو میں نے ایک دفعہ اپنے ممبر سے بیان کیا ہے, ادروائز وہ حدیث آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے ساتھ 295C جڑی ہوئی ہے. صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اس چیپٹر میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں. حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی نا, تو دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڈینس سے خطاب کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے, تو ان کے خطاب کرنے سے پہلے حضرت عمر ممبر پہ چڑھے, جس طرح آج کل بھی اسٹیج سیکٹری کے طور پہ, اور کمال کا خطبہ دیا. 2 جملوں کا خطبہ ہے, وہ بخاری میں آیا ہے, لیکن مولوی نہیں آپ کو بتائے گا. جن کو بتانا چاہیے وہ بھی ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے, جن کو نہیں بتانا چاہیے وہ تو نہیں بتائیں گے. حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ دیکھو, یعنی حضور کے غم کی وجہ سے لوگ دکھی تھے, یعنی جس شخصیت کو آپ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر عزیز سمجھ. میری چیئر ادھر گھر وچ آ رہی, چیئر ہل رہی ہو تو دیکھی ہن سائڈ ہے, اگے انگڑائی لے رہا سی وہ بھی وچ آیا. کٹ نہیں, کٹیا تو نہیں جانا, چل کوئی نہ, آ کٹ لی بس. کی ٹائم ہو گیا؟ 2 منٹ رہ گئے. اور وہ دنیا سے چلی جائے تو صحابہ کرام کی تکلیف کا اندازہ کون کر سکتا ہے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ دیکھو, اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس تھا, وہ اس سے بہتر تھا جو دنیا میں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ بولا جاتا ہو اذان کے اندر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پسند کیا جو تمہارے نبی کے لیے بہتر تھا, لیکن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نبی کے جانے کے بعد وہ کتاب چھوڑ دی ہے جس کتاب کے ذریعے اس نے اپنے نبی کو ہدایت دی تھی. اب یہ بڑا خطرناک جملہ تھا, خطرناک جملہ تھا, خطرناک سے بھی اگلا ورژن. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کوئی رسول اللہ گمراہ تھے, نہیں. قرآن میں واضح آتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. یہاں پہ بھی ضلہ کا لفظ آیا ہے. یہ کیا ہے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووجدک ضالا فہدا, اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا. ضال کا مطلب گمراہی بھی ہوتا ہے, ضال کا مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین, حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جو خود صحابی تھے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. اب وہاں ترجمہ فی ضلال مبین کا یہ تو نہیں کرتے کہ ہمارے ابا گمراہ ہو چکے ہیں, وہ تو کافر ہو جاتے, اپنے پیغمبر ابے کو کہتے تو نہیں. ووجدک ضالا فہدا, احمد بریلوی نے بالکل صحیح ترجمہ کیا, مولانا مودودی نے بھی صحیح ترجمہ کیا. اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ منزل کو پہنچا دیا. یہی مضمون سورہ شورى میں بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے اے نبی آپ کو اس اعلیٰ درجے پر پہنچایا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات, بلکہ اللہ نے اس کو ہدایت اور نور کا ذریعہ بنایا. وانک لتہدی الی صراط مستقیم, اور نبی بے شک اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام وہ بتا رہے تھے خطبہ کیوں نہیں لوگ بیان کرتے تھے, اس میں جو حضرت عمر کا جملہ ہے نا کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے تمہارے نبی کو ہدایت دی, تو اب اس کے لوگ ڈرتے تھے یار یہ تو کہیں گے نبی کو گمراہ مان رہے ہیں. بھائی تم ایکسپلین کرو, ہم نے بھی کر دیا. یہ کبھی بھی خطبہ بیان نہیں ہوا,
और ये खुतबा सही बुखारी में लिखा हुआ है, हजरत अबू बकर की खिलाफत एस्टैब्लिश होने के दूसरे दिन खुतबा दिया। कमाल का खुतबा है। कुरान इतना स्ट्रांग है इस हवाले से कि बुखारी मुस्लिम में जो हदीस शफात है, जो नबी इस्लाम हमारी शफात करेंगे इंशाअल्लाह, उसके एंड पे आता है कि नबी इस्लाम कहते हैं जब मैं आखिरी दफा जहन्नम की तरफ जाऊंगा तो दारोगा जहन्नम मालिक अलैहिस्सलाम मुझसे कहेंगे या रसूलल्लाह, कुरान ने रोक लिया है, अब आपकी शफात भी उनके काम नहीं आएगी जिनको कुरान ने जन्नत में जाने से रोक लिया है। और कुरान ने किनको रोक लिया? इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़ालिमीन मिन अंसार। बेशक जो कोई भी अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नम है, वहां उसका कोई मददगार नहीं होगा। कुरान ने जन्नत हराम कर दी हुई है। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। और शिर्क और नमाज ये दो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं। कुरान की तौहीन वही लोग कर रहे हैं असल में जो कुरान पढ़ने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से शिर्क फैल रहा है, और नमाज से कोसों दूर है, क्योंकि उन्होंने कुरान तो पढ़ा नहीं, उन्हें पता कैसे चले कि कुरान का मुसलमान और है और पाकिस्तान का मुसलमान और। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, कुरान का मुसलमान और है, पाकिस्तान का मुसलमान और। कुरान का मुसलमान ये है वह अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, सूरह रूम आयत नंबर 31। देखना, नमाज को कायम करना, मुशरिक ना हो जाना। इस पे तो काफी बोला जा सकता है, मेरी कई एक वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। इस हवाले से मैंने ये मौका गनीमत जाना कि मैं मुसलमानों के दिमाग के ऊपर स्ट्राइक करूं कि खुदा के लिए कुरान को जो आग लगी, इस पे जो आप सीख पा रहे हैं, सबसे बड़े तो दुश्मन आप लोग हैं जो जुज़दान में कुरान को लपेट के। और देखें, जो महंगे वाले कुरान होते हैं ना, तर्जमे वाले, उनके ऊपर गुलाब भी चढ़ा होता है, ताकि तसव्वुर से कि मैं इसको इतनी दफा यूं करूंगा, खोले ही ना, वो उधर ही पढ़ा रहे। बल्कि मैंने तो रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान के आइन में जहां ये चीज शामिल है कि पाकिस्तान में कुरान गलतियों से पाक प्रिंट किया जाएगा, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए कुरान के एंड पे लिखा होता है कि अगर कोई गलती देखें तो वापस भेजें, हम आपको नया नुस्खा देंगे। पाकिस्तान के आइन में यह चीज भी दाखिल की जाए कि बगैर तर्जमे के कुरान छापना हराम हो। यानी पाकिस्तान के कानून में, मैं वो शरी तौर पर हराम नहीं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा, चले जुर्म कह लें उसकी। भाई पाकिस्तान में क्या तुक बनता है जहां 99.99% लोग अरबी नहीं जानते, वहां अरबी वाला कुरान सिर्फ प्रिंट करना, इतना बड़ा जुल्म है। मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह का तर्जुमा प्रिंट किया है तर्जुमानुल कुरान वालों ने, वो बड़ा जबरदस्त है। वैसे तो आप देखते हैं ना, ऊपर अरबी नीचे उर्दू, उन्होंने पता क्या किया है, एक सफा पूरे का पूरा अरबी और उसके सामने वाला सफा उर्दू। अगर सिर्फ किसी ने उर्दू भी पढ़ना है ना, वो पढ़ता जाए। अच्छा, लोगों को ये फिक्र पड़ जाती है यार उर्दू वाला पढ़ेंगे तो सवाब नहीं होगा, क्योंकि 10-10 नेकियां नहीं मिलनी है। सरकार तो एक उर्दू का सफा तो आने वाली नस्लों में और गुजरे हुए बुजुर्गों के हजारों कुरान पढ़ने से बेहतर है, जो आपको कम से कम शिर्क से बचा के तौहीद के ऊपर ले आएगा। ਪੁਆਇੰਟ तो ਗਾਇਜ਼ ਇਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜੋ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ, ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 99.9% ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।